السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Il m'a dit qu'il est venu me voir pour deux raisons. Il m'a dit qu'il est venu me voir pour deux raisons. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على أفعال جديدة وكذلك طريقة تركيبها في جمل، ولكن قبل أن نبدأ إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. Le verbe pistonner. Pistonner. Ce verbe signifie dans le langage familier intervenir en faveur d'une personne pour qu'elle obtienne quelque chose. Je répète, dans le langage familier, le verbe pistonner signifie intervenir en faveur d'une personne pour qu'elle obtienne quelque chose. يعني في اللغة العامية هذا الفعل يعني التدخل لصالح شخص ما حتى يصل لشيء ما. إذن يمكن أن نقول أن هذا الفعل معناه يتوسط، يعني يتوسط لشخص ما حتى يصل إلى هدفه أو مبتغاه. كذلك يعني هذا الفعل يوصي، يتوسط كذلك يوصي. Pistonner. Voilà un exemple. Il a été pistonné par le maire pour bénéficier de tous ses avantages. Il a été pistonné par le maire pour bénéficier de tous ses avantages. يعني بالعربية توسط له رئيس البلدية أو العمدة لكي يستفيد من كل هذه المزايا. Il a été pistonné توسط له العمدة le maire pour bénéficier لكي يستفيد tous ces avantages كل هذه المزايا. Il a été pistonné par le maire pour bénéficier de tous ces avantages. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ ليس لدي أي شخص ليتوسط لي. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Je n'ai personne pour me pistonner. Je n'ai personne pour me pistonner. Je n'ai personne pour me pistonner. Le verbe résilier. Résilier signifie rompre, mettre fin à un contrat ou à un engagement. Le verbe résilier signifie rompre, mettre fin à un contrat ou à un engagement. يعني بالعربية فسخ أو قطع عقد ما أو إنهاء عقد ما أو التزام. إذن يمكن أن نقول أن هذا الفعل معناه يلغي، ينهي، أي ينهي عقد ما أو أي شيء، ينهي كذلك ارتباط. résilier. Voilà un exemple. On devrait résilier notre abonnement d'Internet. On devrait résilier notre abonnement d'Internet. يعني يجب علينا إلغاء اشتراكنا على الإنترنت. On devrait résilier notre abonnement d'Internet. Un autre exemple. Il a résilié son contrat avec la société. Il a résilié son contrat avec la société. Il a résilié, ici le verbe est conjugué au passé composé. Son contrat يعني عقده. Avec la société يعني مع الشركة. Il a résilié son contrat avec la société يعني أنهى عقده مع الشركة. Il a résilié son contrat avec la société. Le verbe se sacrifier. Se sacrifier signifie renoncer à sa vie ou à ses intérêts personnels. Renoncer à sa vie
ou à ses intérêts personnels. يعني التخلي عن حياته أو مصالحه الشخصية لأجل شخص آخر. إذن هذا الفعل معناه يضحي بنفسه أو بماله أو بكل ما يملك لشخص آخر. Se sacrifier. Voilà un exemple. Il s'est sacrifié pour aider ses parents. Il s'est sacrifié pour aider ses parents. يعني لقد ضحى بنفسه ليساعد والديه. هنا الفعل صرف في الماضي المركب مع الفعل المساعد يكون. Ici le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Il s'est sacrifié pour aider ليساعد ses parents والديه. Il s'est sacrifié pour aider ses parents. Le verbe taquiner. Taquiner signifie agacer quelqu'un. Je répète, agacer quelqu'un يعني إزعاج شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يضايق كذلك يزعج. Taquiner. Voilà un exemple. Il se moque de ta coiffure juste pour taquiner. Il se moque de ta coiffure juste pour taquiner. إذن يضحك أو هو يضحك على تسريحة شعرك لمجرد أن يضايقك أو فقط لكي يضايقك. Il se moque, ça c'est le verbe se moquer conjugué au présent de l'indicatif. فعل مركب معناه يضحك de ta coiffure يعني تسريحة شعرك juste فقط أو لمجرد pour taquiner ليضايقك. Il se moque de ta coiffure juste pour taquiner. Le verbe rassurer. Rassurer signifie redonner confiance et tranquillité d'esprit à quelqu'un. Je répète, le verbe rassurer signifie redonner confiance et tranquillité d'esprit à quelqu'un. يعني إعادة الثقة وراحة البال أو الهدوء لشخص ما. إذن هذا الفعل معناه يطمئن. Rassurer. Voilà un exemple. La visite du médecin nous a rassurés. Ahmed va guérir. Je répète, la visite du médecin nous a rassurés. Ahmed va guérir. La visite du médecin, يعني زيارة الطبيب, nous a rassurés. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Ahmed va guérir, يعني أحمد سوف يشفى. Va, ça c'est le verbe aller, conjugué au présent de l'indicatif, صرف في الحاضر. Et le verbe guérir, معناه يتعافى كذلك يشفى. زيارة الطبيب طمأنتنا أحمد سوف يشفى. La visite du médecin nous a rassuré Ahmed va guérir. Le verbe réagir. Réagir signifie manifester une certaine attitude vis-à-vis d'une situation. Je répète, manifester une certaine attitude vis-à-vis d'une situation. يعني هذا الفعل معناه إظهار موقف معين وتجاه حالة أو ظرف أو موقف. إذن هذا الفعل معناه ردة فعل أو رد فعل. يتفاعل كذلك يتصرف. يعني كل رد فعل. Réagir. Voilà un exemple. Fatima réagit toujours avec calme face aux problèmes. Fatima réagit toujours avec calme face aux problèmes. يعني فاطمة réagit يعني فاطمة تتفاعل toujours دائما avec calme بهدوء face aux problèmes يعني مع المشاكل أو تجاه المشاكل. فاطمة دائما تتفاعل بهدوء مع المشاكل. Fatima réagit. Ici, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Fatima réagit toujours avec calme face aux problèmes.
Le verbe réagir signifie aussi résister à quelque chose. Je répète, le verbe réagir signifie aussi résister à quelque chose. إذن هذا الفعل معناه كذلك يقاوم. رأينا أن المعنى الأول هو يتفاعل يتصرف، كذلك كل رد فعل. أضفنا كذلك أن معناه يقاوم. Voilà un exemple. Il faut réagir contre cette injustice. Il faut réagir contre cette injustice. يعني il faut réagir يجب أن نقاوم contre ضد cette injustice يعني هذا الظلم. La justice هي العدل، l'injustice هي الظلم ضدها. يجب أن نقاوم ضد هذا الظلم. Il faut réagir contre cette injustice. Le verbe indemniser. Indemniser معناه يعوض، مثلا يعوض عن ضرر. Indemniser. Voilà un exemple. L'assurance nous a indemnisé pour la voiture accidentée. Je répète, l'assurance nous a indemnisé pour la voiture accidentée. يعني بالعربية l'assurance يعني شركة التأمين nous a indemnisé عوضتنا. Ici le verbe est conjugué au passé composé pour la voiture accidentée يعني عن السيارة التي تعرضت لحادث أو السيارة التالفة. إذن شركة التأمين عوضتنا عن السيارة التالفة أو السيارة التي تعرضت لحادث. L'assurance nous a indemnisé pour la voiture accidentée. Le verbe échouer. Échouer signifie ne pas réussir. يعني عدم النجاح. Échouer. إذن هذا الفعل معناه يخفق كذلك يفشل. Échouer. Voilà un exemple. Son plan a échoué. Son plan a échoué. يعني خطته son plan فشلت. خطته فشلت. Son plan a échoué. Le verbe respecter. Respecter signifie ressentir du respect pour quelqu'un. Ressentir du respect pour quelqu'un. يعني أن تشعر باحترام تجاه شخص ما. يعني هذا الفعل معناه يحترم. Respecter. Voilà un exemple. Sarah respecte ses parents. Sarah respecte ses parents. يعني سارة تحترم والديها. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Sarah ou Sarah respecte ses parents. Le verbe respecter signifie aussi se soumettre à la loi. Se soumettre à la loi يعني الخضوع للقانون. Se soumettre à la loi. Un exemple, ces voyous ne respectent aucune loi. Ces voyous ne respectent aucune loi. Les voyous هي الأشخاص الأوغاد المنحطون يعني أشخاص سيئون. Un voyou un nom masculin اسم مذكر كما قلت منحط وغد مجرم كذلك شخص سيء. يعني هؤلاء المنحطون أو هؤلاء الأوغاد لا يحترمون أي قانون. Ne respectent aucune loi يعني لا يحترمون أي قانون. Ces voyous ne respectent aucune loi. Un autre exemple, il faut respecter les doses prescrites par le médecin. Il faut respecter les doses prescrites par le médecin. يعني يجب احترام الجرعات التي يحددها الطبيب. Il faut respecter يجب احترام
les doses يعني الجرعات prescrites المحددة أو التي يحددها الطبيب. Il faut respecter les doses prescrites par le médecin. Un autre exemple, elle respecte l'environnement. Elle respecte l'environnement. يعني هي تحترم البيئة. L'environnement هي البيئة. Elle respecte l'environnement. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. هو كان على استعداد ليضحي، أي ليضحي بنفسه من أجلنا جميعا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.